Today we are reviewing affordable fashion items. Medium, 89. Code ako dito ng code ng 20. Code 20, mine 20, 89 pesos, 89 pesos. Code 20. 20, size medium, base, screenshot, 89. Thanks, Madam Bay, 89. 89 pesos, 89. Si Bea, thank you so much. Next. Okay, next tayo. Bralet. Size medium. Medium ang tag pa bralet. High waist ang shonte. Size medium size 89. Code ako dito ng code ng 5. Code 5, mine 5. 89 pesos, 89, 89. 5 ang code. Size medium ang tag. Code 5, mine 5. 89 pesos, 89 pesos. Size medium size. High waist ang shorty, tago puson, tago wet pack. 5 ang code. 5 ang code, 89. Okay, next. Size large. Large on tag mima ko. Ayan, large size. High waist shonti, tago puson, large 89. Code ako dito ng 6. Code 6, mine 6, 89 pesos, 89 pesos. 6 ang code. 89, size large. Code 6 office, screenshot, 89. Ayan, thanks Madam Sophie, 89. Screenshot kami nasa SD 12345. 12345. Okay, next. Okay, next. Size XL. XL on tag, pabandana mima. XL size 89. Code ako 6. Code 6, 89 pesos, 89 pesos. 6 ang code. 6 ang code, chat. Screenshot, 89. Ayan, thanks Madam Chacha, 89. Screenshot kami nasa 12345, 12345. Okay, next. Next tayo. Okay, medium size. Size medium ang tag, size medium. For sale ba yun nasa likod? Yes po. 300k top dyan. Medium size, 89. 89, code ako 7. Ayan, pwedeng bodysuit. Code 7, mine 7, 89 pesos, 89 pesos. 7 ang code. Yours, Bea. CZ Bay, screenshot. Ayan. Thank you, Madam Bea. Ayan, screenshot. Kami nasa SD, 12345, 12344, and 5. 89. Next. Okay. Braleta. Size XL. Tie-dye purpleta. Ayan, XL on tag, 89. Code ako dito ng 8. Code 8, mine 8. 89 pesos, 89 pesos. 8 ang code. 8 ang code, 89 pesos. Size XL. XL on tag. Code 8, mine 8, 89. 89 pesos, 89. 8 ang code. Code 8, mine 8, 89. Okay, next. Yellow. Lock sa likod. Ayan. Size XL. 89. Code ako dito ng 9. 9 ang code. 89 pesos, 89 pesos. Code 9. Mine 9. Bobsicle. Bobsicle. Screenshot. Okay, next.
Thanks, Madam Bobsicle. Next, Okay, large. Soft tie top, soft tie yung Shantae. Large on tag, large on tag. Soft tie top, soft tie Shantae, large. 89. Code ako 10. Code 10, code 10. 89 pesos, 89 pesos. 10 ang code, 10 ang code, 89. Yours, Madam. Boss sa Jinbel. Screenshot, Jinbei. Ayan, thanks, Madam. Madi talaga tibukot ko, madi tati susuop ko, Naakaran naksa mo ni Jay. Naakaran naksa mo ni Jay. Pigsa talaga virus da di gawin. Okay, size extra small. Extra small on tag, extra small on tag. Double lining highways ang Shantae. Pang extra small. 89. Code ako dito 11. Code 11, mine 11. 89 pesos, 89 pesos. 11 ang code, Hana. So, ito susuop ko. Di kalman ko palang madmadlaw. Agad ito mo ko di pa nagreglak lang. Ngam no oras nga rin mo kami di reglakon mayatan. Ati ko ginga natatan. Di kan ka makapanpan natin nga matagsagit mo gati kastoy ko ni. Yan ni Kaiha. Ayan na. Unika Iha. Ayan, screenshot. 12345, 12345. Papailot ko pa di namin sa rabi at ibukot ko ta. Madik maramdaman atin eh. Kasi lagdag pipikil nga tutudok ta. Alam ni Isan. Patandok kuntuman. Baka dinanuman ato yun. Small lang. Small on tag mima ko ha. Size is small one piece. 89, code 12. Code 12, code ng 12, 89 pesos, 89. 12 ang code. Code 12, mine 12, 89, 89, 89. 12 ang code, 12 ang code, 89 pesos. Code 12, mine 12. Size is small on tag. Next. Like a boom, 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 boom. Daman nila lang nga tangkinin si Z taga 89 na. Pakita kin ni Lolak tabayadan ito no bigat. Ayan. Size XL. XL to 2X. Hanging top 89. Code 13. Code 13, mine 13. 89 pesos, 89. Size XL, XL size. 13 ang code, 13 ang code. XL to 2X.